बांकुड़ा जिले में भाजपा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि नाथुनगंज स्थित भाजपा जिला पार्टी कार्यालय में शनिवार रात को पुलिस ने जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट कर दिए। भाजपा नेताओं के अनुसार शनिवार देर रात करीब 2 बजे बांकुड़ा सदर थाने के आईसी, खतरा थाना पुलिस बल और जिला पुलिस की एक टीम ने पार्टी कार्यालय का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव फैल गया है। वहीं जब भाजपा कार्यकर्ता सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बातों को रखा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्यवाही राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडी के पति पर हमले में भाजपा को फंसाने के उद्देश्य से की गई है। बता दें कि इस घटना के विरोध में भाजपा ने आज पुलिस घेराव और सड़क जाम आंदोलन का आह्वान किया है। जिले की राजनीति में इस घटना को लेकर तनाव चरम पर है, जबकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सामने गेटे ताला भेঙে দেয়, ताला भेঙে ভিতরে ঢুকে ভিতরের গেটটাও ভাঙার চেষ্টা করে। এই যে অন্যায় কাজগুলো পুলিশ দলদাস পুলিশ করছে, এটা কিন্তু ঠিক করছে না। আমরা সবাই সবাই সমস্ত কর্মীরা এখানে জড়ো হওয়ার পর ওরা সাসপেক্টের বসে এসছে, তারপর এখন ওরা এখান থেকে চলে যায়। কি সন্দেহ করেছে? ওরা সন্দেহ করেছে যে কালকের কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার কোনো ভিকটিম হয়তো এখানে আছে খাতরার, সেটার জন্য বাঁকুড়া এসে বাঁকুড়া রাত্রি 2টোর সময় পার্টি অফিস তালা ভেঙে ওরা ঢুকেছে, বিভিন্ন কাগজপত্র এদিক ওদিক করেছে। এটা খুবই অন্যায় করেছে। এটার জন্য আমরা আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলনে যাব পুলিশ এবং পুলিশকে ছাড়বো না। বিভিন্ন বড় বড় ঘটনা হচ্ছে সেখানে পুলিশকে তৎপর দেখা যায় না, এই ঘটনাতে পুলিশ এত তৎপর কেন? সেখানে পার্টি অফিস ভারতীয় জনতা পার্টির পিছনে লাগছে মমতার পুলিশ। এগুলো মমতার পুলিশ। মমতা যেমন নির্দেশ দেবে তেমন দিচ্ছে। অনুব্রত মণ্ডল এত গাল দিচ্ছে পুলিশকে, সেটার বিরুদ্ধে যাচ্ছে না পুলিশ। আজ সামান্য কোনো সন্দেহের বসে এসে এখানে মাঝরাতে 2টোর সময় এসে পার্টি অফিসের তালা ভাঙছে। এই যখন ভাঙা চাবি, এটা আমাদেরই তো, হ্যাঁ, পুলিশ জোর জবরদস্তি ভেঙে চলে যায়। আরও ভিতরটাও সাবল দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করার পরিকল্পনা করেছিল। কোনোভাবে আমরা জানতে পেরে এসে রুকেছি এবং ওরা এখন এখান থেকে সরে গেছে। সামনে যে 2026-এর নির্বাচন, তার আগে কি কোথাও নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণ চেঞ্জ করার পুলিশই চেষ্টা করে? পুলিশ দলদাস হয়ে কাজ করছে, আপনারা সবাই জানেন। বিভিন্ন জায়গাতে দেখেছেন পুলিশের সক্রিয়তা, তৃণমূলের হয়ে সক্রিয়তা, বি টিম হয়ে কাজ করছে পুলিশ এবং বিজেপি কর্মীদের ভয়ভীত হওয়ার চেষ্টা করছে। 2026 বিজেপি কর্মী একটা আছে এবং আগামী নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে পদ্মফুল ফোটাবে। भारत माता की जय। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।